Est-ce qu'il a bien dansé? Ha ballato bene? S'il a encore bien sorti, c'est que c'est super. Alléluia. On a chanté un cantique là. Abbiamo cantato un cantico. On voyait les gens. Alléluia. Abbiamo le persone così. Yolele Satana Samuel. Yolele Satana Samuel. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire Yolele Satana Samuel. C'est comme si Satan avait un vertige, c'est-à-dire confusion totale. Il ne sait plus quoi faire. C'est comme si ça le dépasse. Voilà, il est déçu. Okay. Alléluia. Est-ce qu'on peut les chanter? Yolele Satana Samuel. Yolele Satana Samuel. Yolele Satana Samuel. Yolele Satana Samuel. Yolele Diabula Samuel. Yolele Satana Samuel. Yolele Satana Samuel. Yolele Satana Samuel. Alléluia. Satana Samuel, mais je vois des gens qui sont assis. Vous savez, ce chant est un chant de guerre. È un cantico di guerra. Ça dit quand tu chantes ça, c'est comme quelqu'un qui... È come qualcuno. Alléluia. C'est comme si tu pars à la guerre. È come se vai in guerra. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Saluto nel nome di Gesù. Dans votre tarde place, on a. Alléluia. Mi fermerò molto lì. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Rendo grazie a Dio per questo momento. Au travers de ce serviteur. Tramite il suo servitore. Et pour ce temps favorable. E per questo tempo favorevole. Pour la grâce et l'occasion qu'il nous La grazia e accorde. l'occasione che ci dà. Et ce Dieu qui donne le souffle de E vie. questo Dio che ci dà il soffio di vita. Et nous bénissons ce Dieu E fidèle. benediciamo questo Dio fedele. Lord Dieu, tu peux seulement fermer tes yeux. Di dove sei puoi solo chiudere gli occhi. Et nous allons prier pour ces instants. E pregheremo per questo momento. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je te mets à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonheur qui s'offre à chaque instant, chaque temps que tu donnes le chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec mes anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Nous bénissons ton nom, témoin fidèle. Benediciamo il tuo nome tu che sei Que fedele. la gloire te Che la revienne. gloria ti rivesta. Saint-Esprit de Dieu, Spirito Santo di Dio. prends le contrôle de Prendi tout. il controllo di tutto. Saint-Esprit de Dieu, Spirito Santo di Dio. parle à nos cœurs. Parla ai nostri Que le cuori. ciel s'ouvre. Che i cieli stanno tua gloria aperti. inonde E che la tua gloria possa riempire Ta questo présence luogo. La tua ici. presenza in questo Ton onction luogo. descend La tua sur nous. unzione possa scendere. Demandons ton règne, Chiediamo il tuo regno, Au nom Padre. di Gesù. Nel nome di Gesù. que nous ne puissions Che disparaître noi possiamo et que sparire. toi tu puisses te E che tu révéler. possa prendere posto che e tu prennes la rivelarti. place. Prendi il Au posto. nom de Nel Jésus nome di Gesù. que nous avons ainsi Che abbiamo prié. così pregato. Merci Seigneur Jésus. Grazie Signore Gesù. Merci Seigneur Jésus. Grazie Signore Gesù. Merci Seigneur Jésus. Grazie Signore Gesù. Amen. Alléluia. On peut se mettre. Possiamo metterci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Content de vous revoir. Contenti di vederci. Amen. Content de nous revoir. Contento di rivederci. Est-ce que tu es content? Sei contento? Amen. On dirait pas. Come Io se sì, tu non non è lo so. così. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin là, là, que va. Chiedi al tuo vicino dove hai dormito. Alla voce. Alléluia. Amen.
De plus en plus, plus les jours passent, più i giorni passano, plus venir à l'église, ça devient difficile. più venire in chiesa diventa difficile, Plus les problèmes augmentent, più i problemi aumentano, plus venir à l'église, ça devient più venire in compliqué. chiesa diventa complicato. Ça veut dire, tu vois les gens qui viennent comme sont des... Vedi le persone come se c'è un vento che li soffia per venire. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu entres dans la présence de Perché Dieu. l'ennemico non vuole che tu possa entrare nella presenza di Dio. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire violence sur Per soi-même. quello bisogna fare violenza su se stessi. Chaque instant, il faut faire violence Ogni sur istante soi-même. bisogna fare violenza Quand su les se corps stessi. refusent Quando il corpo rifiuta et que l'esprit le pousse e lo encore à spirito vouloir lo aller dans la spinge ad présence de andare Dieu. nella presenza di Dio. Alléluia. Amen. Des fois, tu viens à la maison, tu es E quando fatigué. vieni a casa sei Mais c'est stanco. quand tu entres dans la présence Ma de quando Dieu, entri nella presenza c'est quand di tu te Dio, laisses aller quando ti lasci andare que tu retrouves ta e force. di che ritrovi la forza. Alléluia. Amen. Alors, nous allons nous tarder dans ce sujet dans quelques Ci minutes. fermeremo su questo soggetto per un po' di minuti. Le thème de mon message, c'est Il tema del messaggio: Sentinelle, retrouve ta place. guardiano ritrova il tuo posto. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, Sentinelle, Aiutami a dire al tuo vicino: retourne guardiano, à ta place. ritorna al tuo posto. Sentinelle, retourne à ta place. Ritorna al tuo posto. Alléluia. On nous a prêché sur l'amour, sur l'obéissance. Sull'amore e l'obbedienza. Alléluia. Et retrouver sa place, retourner à sa place, Ritornare al suo posto. c'est aussi le synonyme d'obéir à la voix de Dieu. C'est aussi synonyme d'obéir à la recommandation de Dieu. Et ce matin, la parole est Sentinelle, retourne à ta place. Papa Willy, est-ce que tu peux diminuer mon micro juste un peu? Alléluia. Amen. Sentinelle, retourne à ta place. Guardiano, ritorna al tuo posto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu t'a envoyé sur cette terre Dio des ti ha hommes, mandato su questa terra degli uomini, pas pour accompagner les hommes, non per accompagnare pas gli pour altri, regarder les non autres, per guardare gli pas altri, pour servir, non per pas pour être servi servire, plutôt, non per essere mais pour serviti, servir, ma per pas pour servire, t'asseoir, non per mais te sederti, placer à la ma di place où Dieu metterti al t'a posto dove destiné. Dio ti ha destinato. Alléluia. Amen. De plus en plus, nous voyons l'église, Più in più vediamo la Chiesa, les gens qui viennent pour s'asseoir le persone che et vengono per repartir sedersi e comme s'ils n'avaient ritornare rien à faire. come se non avevano nulla da fare. Alléluia. Amen. Sentinelle, Guardiano, retourne à ta place. ritorna al tuo posto. Sentinelle, Guardiano viens des sentiers. viene la C'est-à-dire, guardia, c'est un soldat è un soldato placé en avant. C'est-à-dire, messo davanti, Alléluia. C'est un soldat qui est là pour è surveiller, un soldato che è lì per pour garder, sorvegliare, per guardare, pour contrôler per le mouvement. controllare i movimenti. Sentinelle, Guardiano ça veut dire aussi vuol dire anche entendre, ascoltare, capter. dire, ricevere. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ci capiamo? Sentinelle, ça veut dire entendre, Guardiano vuol dire capter. udire, ça veut dire ricevere, observer, cioè osservare, aviser, avertir. avvisare. Alléluia. Amen. Et souvenez-vous, dans chaque pays, E ricordatevi, ogni paese, les hommes ont placé des sentinelles. gli uomini hanno messo dei guardiani, Même dans la Bible, anche nella aux Bibbia, temps anciens, nel tempo il y avait des antico, sentinelles. c'erano dei guardiani. dans chaque maison, In ogni casa il y avait des c'erano sentinelles. dei Dans guardiani, les lieux nei importants, luoghi importanti, il y avait des c'erano sentinelles. dei guardiani. Près un homme puissant ou puissant dans ce Verso un monde, uomo potente su questo ou même dans la mondo, Bible, o nella Bibbia, quand il arrive quelque part, quando arriva da qualche on place parte, déjà des si fois mettono des dei sentinelles. guardiani. Dans la maison importante, Nella casa importante on place des si sentinelles. mette un guardiano. Ça, c'est ce qui est physique. Questo è ciò che è fisico. Mais oh, le spirituel Ma a il existé avant le spirituale physique. esiste da prima del fisico. Alléluia. Amen. Nous allons lire le premier verset. Leggeremo il primo versetto. Dans 2 Samuel 2 Samuele 18, 18. 24 à 33. 2 Samuel chapitre 18, 2 Samuele 18. 24 à 33. 24 a 33. 2 Samuel 18, 24 à 33. 2 Samuel
18, 24 à 33, je lis au nom de Seigneur Jésus. Alléluia. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, si le seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimat, fils de Tchadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien et il apporte de bonnes nouvelles. Achimat cria et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Achimat répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi, ton serviteur. Mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là, de côté. Et Achimat se tint de côté. Le verset 31. Aussitôt arriva Couchi, et il dit, que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui se levaient contre toi. Le roi dit à Couchi, le jeune Absalom, est-il en bonne santé? Couchi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme. Les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui se lèvent contre toi pour te faire du mal. Le verset 33. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils. Parole du Seigneur. Alléluia. Ézéchiel chapitre 22, Ezechiele 22, au verset 30. versetto 30. Ézéchiel 22, 30. Ezechiele 22, 30. Ézéchiel 22. 30. Ézéchiel 22, 30, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Parole de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir. Possiamo metterci. Alléluia. Amen. Alors on parle de cette histoire de Ci David, parlano di questa storia di le Davide, roi David, il re Davide, et pendant son temps de pouvoir sur le trône che plutôt, durante il suo tempo sul suo il arriva trono que son fils voulait se rebeller contre lui, arrivò che suo figlio voleva ribellarsi contro di mettre lui, fin à sa vie, afin de le mettere remplacer. fine alla sua vita per Il s'agit sostituirlo, d'Absalom. cioè Absalom. Et après cela, E dopo di questo, après plusieurs tentatives d'Absalom, dopo n'a pas tanti pu. tentativi Absalom David non quand ha même potuto, pardonna à Absalom. ma Davide perdonò il suo Et c'est arrivé figlio qu'il y a eu un cœur. e ci fu una Et Absalom guerra est parti aussi dans la e guerre. Absalom andò nella Et David était guerra resté. e Davide era Il n'était pas rimasto, resté non era seul. rimasto da Mais il y avait un solo, sentinelle à côté c'era de un lui. sentinella, Alléluia. Amen. Il y avait un sentinelle à c'era côté de un lui. guardiano davanti Alors pendant accanto a qu'il lui. était encore assis, Mentre era lì seduto, la Bible déclare que le sentinelle monta à sa la place. Bibbia dice che i guardiani salirono al suo Le posto, sentinelle retourna à sa i place. guardiani ritornarono al loro Et posto leva les yeux e plus loin. alzarono gli occhi Il verso vit un homme qui il s'avançait. e videro un uomo Le avvicinarsi sentinelle retourna à sa e i place. guardiani ritornarono E al leva loro les posto yeux. e alzando Le gli sentinelle occhi retourna à sa place. ritornò al loro Il n'est pas pour posto, dormir, il n'est pas non parti per pour dormir. dormire, Mais il est là pour regarder ma plus loin. viene per guardare più lontano. Alléluia. Amen. Et les sentinelles donnent les détails de ce E qu'ils il voyaient. guardiano daranno il dettaglio di ciò che vedevano Afin d'avertir le per roi. avvisare il re. Ils donnaient les détails de ce qu'ils voyaient. Davano i dettagli di ciò
ciò che vedevano, afin que le roi soit au courant de ce qui se affinché il passe. re possa sapere ciò che succedeva. Alléluia. Alléluia. Les sentinelles I guardiani ont le rôle d'avertir. ha il ruolo di avvisare, Les sentinelles il guardiano ont le rôle de ha il surveiller. ruolo di sorvegliare, Les il sentinelles guardiano ont le rôle d'être ha il effrayé ruolo et di réveillé. risvegliarsi e svegliare. Alléluia. Les sentinelles Il ont guardiano le rôle de ha protéger. il ruolo di proteggere. Alléluia. Amen. Comme je disais, Come dans des dicevo, endroits importants, nei luoghi on importanti met des si sentinelles. mettono dei Dans guardiani, des maisons nelle importantes, case importanti on met des si sentinelles. mettono dei Dans la vie guardiani, d'une personne qui nella est vita di una importante, persona che è il y a des importante sentinelles. ci sono dei Quand il n'y a guardiani. pas de Quando sentinelles, non ci sono i on risque guardiani d'être surpris par si l'ennemi. rischia di essere sorpresi Quand il n'y a pas de dall'inimico. sentinelles, Quando non ci sono c'est comme si on ne guardiani voit pas. è come se non vediamo. Quand il n'y a pas de Quando sentinelles, non ci sono on ne voit pas ce qui guardiani va non arriver si demain. vede ciò che succederà domani. Alléluia. Amen. Oh, la Bible déclare que La Dieu Bibbia nous a dichiara che Dio rachetés. ci ha riscattati, Il nous a sauvés. ci ha salvati. Et après cela, il a fait de E nous dopo di ciò ha fatto di son noi temple, il suo sa tempio, maison, la sua sa casa, demeure. la sua C'est-à-dire dimora. ton corps, ton âme, ton esprit est important Vuol dire devant il Dieu. corpo, l'anima e lo spirito è importante Et ça davanti a nécessite qu'il y Dio. ait un E sentinelle. quindi ci deve essere un Aide-moi à dire guardiano. à ton voisin, tu es le Aiutami sentinelle a de ta dire vie. al tuo vicino sei il guardiano della tua vita. Non, non, tu n'as pas dit de dire que Non tu hai es detto sentinelle de ta bene, vie. sei il guardiano della tua vita. S'il commence à dormir, tu le bouges un peu, Se tu es le inizi a sentinelle dormire de ta vie. mobile un po' sei il guardiano della tua vita. Alléluia. Amen. Tu es le sentinelle de ta Sei vie. il guardiano della tua vita. Dieu t'a créé. Dio ti ha creato, Ti ha formé. ti ha formato. Un sentinelle, Un guardiano c'est celui qui a des è colui che responsabilités. ha delle Des responsabilità, choses à ha veiller, à delle cose contrôler, da à surveiller. controllare, da Un sorvegliare. sentinelle, Un guardiano c'est celui qui n'est pas comme tout le monde. è colui che non è Il come ne dort tutti gli pas comme altri, tous les autres. non dorme come tutti Il gli ne voit pas les altri, choses de la même manière que les autres. non vede le cose come tutti gli altri. Tu es le sentinelle de ta vie. Sei il guardiano Tu es della le tua sentinelle de ta vita, famille. sei il guardiano Tu es della tua le sentinelle famiglia, dell'Église. sei il guardiano della Chiesa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le sentinelle de qui? Sei il guardiano di De chi? quoi? Di che Et cosa? comment tu joues ton rôle? E come giochi il tuo ruolo? Que tu sois enfant, Che sia que bambino, tu sois papa, che que sia tu sois adulto, jeune, papà giovane. tu es le sentinelle. Sei il On vient guardiano. de lire dans Abbiamo Ézéchiel letto in 22, Ezechiele que Dieu est en train de chercher che Dio sta cercando le fils qu'un homme un uomo qui pourra almeno monter che potrà come le salire sentinelles, come il qui pourra guardiano, monter che les lieux potrà élevés, salire nel luogo altissimo, afin qu'il soit comme un che sentinelle sia come un guardiano entre Dieu et les tra hommes, Dio e gli pour uomini, avertir, per pour avvisare, dire ce qui doit per dire arriver. ciò che deve succedere. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dis-toi que je suis le sentinelle. Diti che sei il guardiano. Pardon, pardon. Tu es sentinelle. Le Banaza sentinelle. Dillo, sono la Je guardiana. suis son sentinelle. Sono una guardiana. Alléluia. Tu es un sentinelle, mais tu veilles sur qui? Sei un guardiano, ma vedi su chi? Et comment tu veilles? E come vedi? L'église de Dieu, une église sans les sentinelles, Una chiesa senza i guardiani est apportée à tout vent. è portato a ogni L'ennemi vento. peut balancer comme il veut. L'enemico può scuotere di qua e di là perché non ci sono i guardiani. Une famille où il n'y a pas de Una sentinelles, famiglia dove non ci sono i l'ennemi guardiani, entre, l'enemico il entra, sort, il esce, danse balla comme il veut. come Parce qu'il n'y fuori a pas de perché non sentinelles. ci sono i guardiani. Papa, maman, tu as des Papà, mamma, hai delle responsabilités. Tu responsabilità. es Sei un sentinelle. guardiano. Que tu sois enfant, Che sia bambino, de 5 ans, 1 année, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 4, tu es sentinelle. sei un guardiano. Gloire, tu es sentinelle. Gloire, Edouard. Tu es sentinelle. Guarda, Papà, guarda, tu sei es un sentinelle. guardiano. Alléluia. Amen. Tu es sentinelle. Sei un guardiano. Dans ta maison, c'est toi Nella le tua casa sei sentinelle. tu À il l'église, c'est guardiano. toi le In sentinelle. chiesa sei tu il Mais le guardiano. sentinelle Il reste pas en guardiano bas. non rimane in basso Le sentinelle seduto. n'est pas assis comme Il les autres. guardiano non è seduto come Il gli n'est pas altri. toujours en compagnie avec les autres. Non è sempre in compagnia con gli Mais altri. toi, pour prier, tu as besoin des Ma te autres. per pregare hai Tu bisogno ne degli pries jamais altri. seul. Non preghi mai Tu da es toujours solo. petit, petit, Sei petit, sempre petit, lì partout, cicicocò partout. ovunque. Anche preghiera Tu as besoin de cicicocò. rester seul. Hai bisogno di rimanere
agire da solo. Alléluia. Un sentinelle n'est pas avec le roi. Un guardiano non è con Non, il quelli alla missione re. O mangiamo o no, beviamo, le sentinelle sono no. celui Il qui guardiano monte. è colui che Il sale. n'est pas la plaine comme les Non autres. è lì nella Il è pianura, élevé. è nel luogo Les altissimo. cieux est élevé. Luoghi altissimi. C'est synonyme de monter à la È prière. sinonimo di salire nella preghiera. Alléluia. Amen. Tu ne pries pas comme les autres. Non preghi come gli Un altri. sentinelle ne prie pas comme les Un autres. guardiano non prega Il come gli ne dort altri. pas comme les Non autres. dorme come gli Mais quand toi tu altri. Ma dors, quando tu pour dormi, te réveiller, per svegliarti, intercession. bisogna intercedere. Toi quand tu dors, Quando tu dormi, offres même un enfant. russi anche un bambino raffreddato. Tu as des responsabilités. Hai delle Mais tu responsabilità. ronfles. Ma russi. Et pour te réveiller, E il faut te gifler. per svegliarti bisogna darti uno schiaffo. C'est quel genre de sentinelle? Che tipo di guardiano sei? Alléluia. Amen. Tu es le sentinelle de ta famille. Sei il guardiano della tua famiglia. L'ennemi visite comme il veut. Il nemico può Parce qu'il n'y visitare a pas come de vuole, sentinelle. perché Toi non tu ci sono i dors. guardiani Tu qui ne pries dormono. pas, tu montes Non pas. preghi, non sali per Tu as besoin de vegliare. prier. Hai bisogno Tu as di besoin de pregare. monter à Hai un niveau bisogno di élevé. salire nei luoghi Afin de altissimi voir différemment les per choses. vedere le cose differenti. C'est quel genre de sentinelle tu Che es? tipo di guardiano sei? Tu dors comme les autres. Dormi come gli altri? Tu es en compagnie comme les Sei in autres. compagnia Tu con gli marches comme tout altri? le Cammini monde. come Tu vois les tutti choses de la même quanti? manière que les autres. Vedi le cose come tutti gli altri? Est-ce que vous êtes capable? Mi ascolti? Un sentinelle, Un guardiano il ne prie pas comme les autres. non prega come gli altri. Tu es sentinelle, Sei un guardiano, mais la responsabilité que tu ma la as, par responsabilità exemple, on che t'a hai, confié des gens. ti hanno dato delle Tu es persone. sentinelle, Sei tu dois guardiano, prier plus que les devi responsabilités qu'on t'a pregare più données. della responsabilità che ti Tu hanno es dato. sentinelle à ta Sei maison, guardiano della tua mais ton casa, enfant prie plus que toi. ma tuo figlio prega più di Et qui te. surveille qui? E chi sorveglia chi? Et c'est là, qui surveille qui? Dillo al tuo vicino, chi sorveglia chi? Tu es sentinelle à l'église, Sei guardiano in mais chiesa, pour prier, pour venir à ma l'église, per pregare, per on venire doit in te chiesa, pousser. Tu es bisogna sentinelle, quel genre de chiamarti, sentinelle? spingerti, ma che tipo di guardiano sei? Sentinelle, retourne à ta place. Guardiano, ritorna al tuo Retourne à ta posto, position. ritorna alla tua Dieu posizione. est en train de chercher Dio sta quelqu'un cercando qui qualcuno pourra monter che potrà come salire sentinelle. come un guardiano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sentinelle Il n'a guardiano peur de rien. non ha paura di nulla. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu visites la nuit, Ma te quando ti visitano tu la es notte sentinelle. sei Et tu guardiano, cours vers la chose que tu dois surveiller. Ou la... ma corri verso la cosa che devi sorvegliare. Yo, là, papa, qui papa. E voi Qui due surveille scappate qui? verso i figli, ma chi sorveglia chi? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es sentinelle. Sei un guardiano. Mais quand l'ennemi Ma vient, quando l'nemico viene, vieni figlio mio, andiamo. mais tu surveilles qui? Ma chi sorvegli? Sentinelle, tu dois monter. Guardiano, devi salire. Monter dans la prière. Salire nella Sentinelle ne preghiera. mange pas comme les autres. Guardiano non cammina come gli Un altri. sentinelle, Un guardiano, s'il mange trop, se mangia troppo, il risque de dormir là à la place. rischia di dormire lassù. Alléluia. C'est-à-dire il faut l'équilibre. Bisogna L'équilibre. dare un L'équilibre. equilibrio. Di al tuo vicino equilibrio. Alléluia. C'est-à-dire je mange un peu Mangia un po' et je gêne aussi. e digiuno Depuis quand anche. tu as gêné? Da quando hai Sentinelle. digiunato? Guardiano. Dis-moi, depuis quand tu as gêné? Da quando hai digiunato? Alléluia. Depuis quand tu as gêné? Da quando hai digiunato? Sentinelle ne mange pas comme les autres. Guardiano non mangia come gli altri. Alléluia. Amen. Il faut gêner. Bisogna Tu as digiunare. trop mangé, tu as Hai trop mangé. mangiato Pour troppo. venir prier même, c'est tout un Per problème. venire a Tellement pregare que tu as è un bouffé, problema, bouffé. talmente che hai Il mangiato. faut gêner. Quand tu gênes, tu as la force. Quando Tu vois digiuni bien hai clair la les forza, choses. vedi bene chiaro le cose. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un gêne, Lasciami dirti qualcosa, quando Come qualcuno sentinelle. digiuna come un il guardiano prie. e Il prega, a une autre sensibilité. ha un'altra sensibilità, Il peut sentir ce que les autres ne peuvent pas può sentir. sentire le cose che gli altri non sentono, Il peut comprendre ce que può les autres ne capire peuvent delle pas cose comprendre. che gli altri non Parce qu'il a la possono capire, sensibilité perché différente ha la des choses. sensibilità diversa Il dagli
prie, il gêne. prega e Mais digiuna. pour gêner, c'est un Ma problème. per Pour prier, digiunare même è un n'en parlons problema, pas. per pregare non ne parliamo. Tu es sentinelle. Sei un guardiano Et tu es surpris qu'à la maison, on vient te visiter. e sei sorpreso quando a casa ti vengono a visitare. Brusquement, tu penses que tout va bien, mais spirituellement, tu n'es plus là. E pensi che tutto va bene, ma Depuis spiritualmente quand tu non as ci sei chassé un più. démon, le démon t'a obéi depuis quand? Ma da quando hai cacciato i demoni e ti hanno obbedito? Parce que tu ne gênes pas, tu Perché n'es pas. non preghi e non digiuni. Tu n'es pas sentinelle. Non C'est-à-dire sei que un tu as laissé ta guardiano. Hai place. lasciato il tuo posto. Maman, tu es sentinelle à la maison. Mamma, sei un guardiano a casa. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu contrôles les va et vient. Controlli e le fuoriuscite, Mais le toi, tout ce le que tu entres, Yambi, Ma tu tout ce tutto que tu ciò sors, che Yambi, entra, accogli, il faut veiller. Bisogna Le vegliare. sentinelle, c'est celui qui ne dort pas. Un comme les guardiano autres. colui che non dorme Mais come il est gli là altri. pour veiller. Ma è lì per Il est au sacré, il vegliare. È contrôle lì le in mouvement. guardia, controlla ogni movimento. L'église de Dieu, il faut que les sentinelles La chiesa retournent di en place. Dio, il guardiano deve tornare al posto. Alléluia. Des fois, on venait nous envoûter ici à l'église. Delle volte venivano a fare i loro Parce qu'il n'y avait giretti pas de perché sentinelles. non Il c'erano n'y dei a pas de guardiani, non ce ne sentinelles. sono. On t'attaque la Ti nuit, la attaccano journée, la le notte jour e il du giorno. jour. Comme on veut, parce Come qu'il y a, tu n'es vogliono, plus perché non sentinelle. sei più un guardiano. Alléluia. Amen. Tu dors comme ça. Dormi così Quelqu'un vient danser sur toi comme e ça. qualcuno viene a Et ballare toi, su tu es di là. te e tu sei lì che russi. D'ailleurs, même quand on rentre, quand on danse même sur toi, Quando si balla su di et te, tu tournes même la position. giri tu prends anche l'autre le position. cambi posizione. Un sentinelle devient sensible à tout ce Un qui se passe. guardiano diventa Même quand il sensibile dort. anche quando dorme, Oh, alléluia. Amen. Même quand il rentre, anche quando russa. il devient sensible à tout ce Diventa qui se passe. sensibile a tutto ciò che succede. Quand tu es connecté au spirituel, Quando sei connesso al même quand ton corps spirituale, dort, anche ton quando il esprit tuo est corpo éveillé. dorme ma C'est-à-dire tuo tout ce qui se spirito è passe, tu sveglio, contrôles. tutto ciò che passa C'est ça qui controlli. nous guide, c'est la Non vie è la spirituelle. stregoneria ma è la vita spirituale. Mais tu dois retourner à ta place, Devi sentinelle. ritornare al tuo posto guardiano. Tu as laissé quoi? Tu as abandonné quoi? Cosa hai lasciato? Cosa hai Retourne à ta abbandonato? place. Ritorna Tu al tuo as pris posto. notre place qui Hai n'est pas la preso tienne, un qui n'est altro pas ta posto che position. non è la Tu tua dois posizione. revenir à ta Devi place, ritornare sentinelle. al tuo posto guardiano. Tu ne gênes plus. Non digiuni Tu ne pries plus. Tu n'as plus les ailes comme avant. Tu n'as plus l'amour de Dieu comme avant. Tu as quitté ta Hai place. lasciato il tuo posto. Tu n'as même plus la sensibilité. Non hai più la sensibilità. On dit que Dieu est présent. Si dice che Dio è presente. Imagine la photo, tu verras. Ah, lasciamo, sono i loro Dis giochi. pourquoi tu as senti la présence de Dieu dans ton corps. Nel tuo corpo, da quando hai sentito la presenza di Dio? Depuis quand? Da quando? Ça fait longtemps. Da Ça devient des histoires. diventano delle Tu ne sens storie. plus Dieu, Non tu ne sens senti plus più la- Dio. ça dit quand Non tu pries, senti tu sais, non. più. Quando preghi, Ta prière même ne dépasse pas les plafonds. la tua preghiera non sale neanche oltre i Tetto. Depuis, tetto. depuis quand tu as prié, Da quando hai pregato tu as senti vraiment e que hai Dieu zamba à sentito Zahawa. che Dio è presente. C'est-à-dire que ce n'est pas par la foi, Non è mais con tu la le sens fede, ma physiquement. lo sente Ça fait combien de fisicamente. temps? Da quanto C'est parce que tu as quitté ta Perché place. hai lasciato il tuo posto. Depuis quand tu as gêné Da quanto tempo hai et ton corps a digiunato? ressenti qu'il a E il gêné? tuo corpo ha sentito che hai digiunato. Ça fait longtemps. Da molto. Depuis quand tu as prié Da quanto tempo hai pregato? et tu as senti vraiment que tu as E prié? hai sentito veramente che hai pregato? Ou bien tu viens prier par religiosité? O vieni perché bisogna On farlo? dit, waka, 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 toqué, toqué. Andiamo e ritorniamo On a revient casa. le mercredi. E si ritorna mercoledì, si Et prega, on si revient prega, le si dimanche. ritorna, si Waka, viene waka, domenica, waka. si rientra. Ça, c'est pas la vie d'un sentinelle. Questa non è la vita di un guardiano. Papa, tu es sentinelle à la Ma maison. sei un guardiano a casa. Tu es sentinelle ici à Sei un l'église. guardiano qui in chiesa. Alléluia, les papas. Il papà ci Amen, siete? amen. Papa, tu es sentinelle. Papà sei un guardiano. Tu es sentinelle à l'église, Sei sentinelle à un la guardiano maison. in chiesa e a casa. Tu n'es pas boss, sentinelle. Non sei un boss ma un guardiano. Oh, alléluia. Tu es sentinelle, tu n'es pas un boss. Non sei un boss ma sei un Ou à guardiano. l'église, tout O in chiesa tutto così.
bien frimé, bien bombé, ben messo col petto intouchable. fuori, non si può toccarti. Alléluia. Amen. Tu n'es pas beau, sentinelle, Non sei sentinelle. un boss, ma À sei l'église, tout guardiano. à la maison. In chiesa, come a Sentinelle. casa, sei Je un répète, guardiano. tu es sentinelle. Sei un guardiano. Pour danser, c'est un problème. Per ballare è un Chantare, problema, c'est un per problème. cantare è un problema. Tu es sentinelle d'église. Di chi sei il guardiano? L'église retourne à la place. La chiesa ritorna, Sentinelle retourne à notre il place. guardiano ritorna al tuo posto. Alléluia. Nous allons lire Apocalypse chapitre 4. Leggeremo Apocalisse 4. Apocalypse 4, Apocalisse 4, verset 1. dal primo versetto. Après cela, Dopo queste je regardais, cose, et guardai voici une porte était ouverte dans le ciel. e vidi una porta aperta nel La première cielo. voix que j'avais entendue, E la prima voce che comme le udì, son d'une trompette, come il suono di squillo E di chi una mi tromba, parle? che mi parlava: dit, monte ici, sali qua su je te ferai voir e ti ce mostrerò qui doit arriver dans la le suite. cose che devono avvenire in Monti seguito. Sali Je te qui ferai voir e ti ce farò qui doit arriver vedere à la suite. ciò che deve venire in seguito. Sentinelle, monte ici, Guardiano, sali je te qui. ferai voir ce qui doit Ti arriver à la farò suite. vedere ciò che arriverà in seguito. Alléluia. Amen. Sentinelle, monte ici. Guardiano, sali qua su. C'est comme l'histoire qu'on vient de È lire. come la storia che abbiamo letto. Le sentinelle monta. Il guardiano salì, Alors il a vu le plus loin. quindi ha visto più lontano. C'est quand tu montes que tu E verras quando sali che ce qui vedrai doit arriver dans la ciò suite. che deve venire in C'est quand seguito. sentinelle E reprend sa quando un place. guardiano riprende il Il suo monte la posto, prière dans le sale ciel. nella preghiera di digiuno, Tu vas écarter ce e qui doit arriver à la guarderai suite. ciò che arriverà in seguito. La Bible dit quoi? Que La le Bibbia peuple dice sans che révélation. un popolo senza un peuple sans rivelazione è un frère. popolo senza Quand il n'y a pas de freni, révélation, non ha rivelazioni. on est emporté à tout vent. Siamo portati Quand il n'y a pas de révélation, quando non ci on sono n'est pas affermi. rivelazioni, siamo Quand il n'y a pas de stabili. révélation, Quando non c'è la on est surpris par rivelazione, l'ennemi. non riusciamo a Mais sorprendere il faut que le l'enemico. sentinelle retourne à Ma sa il place. guardiano deve ritornare al suo posto. Dans quel état tu viens à l'église? In quale stato vieni in chiesa? Dans quel état d'esprit tu viens à l'église? In quale Sentinelle. stato di spirito vieni in chiesa? Dans quel état tu pries, In sentinelle? quale stato preghi, guardiano? Sentinelle, Guardiano, retournons à la place. ritorniamo al posto. Sentinelle, Guardiano, montons encore à notre place. saliamo al nostro posto. Alléluia. Alléluia. Un sentinelle, Un guardiano, je disais avant que quand il dort, dicevo che quando dorme il devient sensible à ce qui se passe autour. diventa sensibile a tutto ciò che Un succede. sentinelle, intorno. Un quand il guardiano, dort, quando il ne se dorme, réveille pas sans avoir vu quelque chose. non si sveglia senza vedere qualcosa. C'est-à-dire le Dieu d'Israël Dio di si révèle à Israele lui. si rivela in Et il lui voit même ce qui doit arriver dans la e suite. vede ciò che deve arrivare in seguito. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu dors, dis-moi quel genre de rêve tu Quando veux. dormi che sogni fai? Delle volte fa proprio dei sogni che non hanno né testa né coda. Oh non, allora qui. Ah, ho sognato. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand un sentinelle dort, Quando un guardiano quand dorme, il est à sa place, quando è al suo posto, Dieu se révèle à lui Dio si vraiment comme il se rivela a doit. lui come si C'est-à-dire deve. tout ce qu'il rêve Tutto ciò che n'est pas sogna de fabriquer ou de... non è qualcosa che è fabbricato che sue Mais toi, quand immaginazioni. tu dors, tu te réveilles. Ma dormi, ti C'est comme svegli, si on t'a tabassé, è come tabassé. se ti hanno Et puis on te menato dit, tu es arrivé à quoi? e ti chiedono ma No. cosa hai sognato? Non, l'autre qui. Ah, ho Ça sognato. peut longtemps, on a un peu moins boyé. Ero lì che Si on a vagavo vraiment ta Bible. e che dopo qualcuno è Après, il y a uscito un monde moi aussi à e la ho Bible. visto la zia Après, à quel coup che è andato lì. c'est quoi? Ma cos'è? Ça n'a même pas de sens. Non ha neanche un filo di conduttore questo sogno. Le lien des sentinelles, Il luogo C'est un del lien di guardiano connessione. è un luogo di connessione. c'est le lien de connexion È où un il est luogo di connecté. connessione in cui è connesso
Alléluia. Amen. Depuis quand tu as fait un rêve vraiment bien concret, Da quanto tempo hai fatto un sogno ben concreto et tu le vois même se réaliser dans la e vie. lo vedi realizzarsi nella tua vita come l'hai visto? Sentinelle, Guardiano, quand il dort, quando dorme, il sait ce qu'il a vu. sa ciò che ha Et visto. donc, du janvier à décembre, du janvier à Da décembre, gennaio a tu es dicembre appelé sentinelle. e si è chiamato guardiano. Même pas un rêve bien concret. Ma neanche un Même pas sogno une ben vision. concreto, una Même visione. pas quelque chose. Neanche qualcosa. Alléluia. Tu n'as pas remarqué quand tu pries plus, quand tu jeûnes plus, quand tu es connecté plus, c'est là où tu vois les choses bien claires. Non hai constatato che quando preghi di più, quando digiuni Mais di quand tu più, ne fais que vedi le cose. manger, Ma quando bouffer, mangi, jeûner, danser, c'est là où même on te vient te visiter. è Ça lì dit, che vengono a au visitarti. lieu de janvier à décembre, au lieu Da tu manges. Da C'est gennaio normal a que tu dicembre rêves que tu manges. mangi. E per quello è normale che tu sogni che mangi. Alléluia. Des fois, ce n'est pas les démons. Tu as trop mangé. E le volte non sono i demoni, ma hai mangiato troppo. Il y a mon cœur. Di al tuo vicino mangia poco Je dis, e digiuna tanto. il y a un voisin, ça me l'a mis. Prega tanto vicino, diglielo. Dis à ton voisin. Di al tuo Di vicino, più, sede prega più. di più, digiuna di più e mangia poco. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Que tu sois un enfant jeune, Carole, Sì, oui, giovane bambino. je vois la sœur, wow, meraviglia. Faut jeûner plus, hein. Bisogna digiunare, mangia poco. Alléluia. Papa, tu m'as dit, mange moins, prie plus. Mangia poco e prega tanto. Alléluia. Amen. Mais toi, tu manges. Ma te mangi, Pour prier, tu mangi. dors. Ma per Quand il faut prier, pregare tu dormi. dors. Quando bisogna Ou bien tu es là, tu pregare contemples le plafond, les gens qui sont en train de prier, tu les regardes, tu les trouves bizarres. On dit dans la Bible, c'est quoi Dieu? Sentinelle et concentré. Guardiano è concentrato. Je le répète, sentinelle et Un concentré. guardiano Il è n'est pas molto distrait à ce qui se concentrato, non è passe distratto a ciò autour. Il che est succede concentré. intorno. È concentrato. Mais toi, tu n'arrives pas à te Ma concentrer. tu non riesci a Ça veut dire, concentrarti. tu es la prière. Sei nella Mais preghiera. tu sais même que non, le voisin a fait ça, Ma le sai l'autre che a il fait vicino ça. ha fatto questo, l'altro ha fatto questo. Tu viens prier le sentinelle, Vieni a pregare, mais tu nous guardiano. contemples ce beau cadre. Pour Ma faire guardi quoi? questo quadro per fare cosa? Sentinelle, Guardiano, quand tu es à ta place, quando sei al tuo posto c'est difficile qu'on puisse t'envoûter. è difficile che possano C'est parce que venire tu a dors giocare trop con dans te, toute main. perché dormi C'est parce tanto que e tu per dors quello trop vengono con- a possederti Qu'on vient faire de toi ce qu'on veut. e vengono a fare di te ciò che C'est parce que tu vogliono. ronfles E trop, perché tu manges russi trop, tu tanto, pries pas. mangi C'est pour ça qu'on troppo vient e non danser preghi, sur per toi la quello nuit. vengono a Ou ballare on e vient te sbirciare la draguer. notte O la o musica per vengono la a fine del attimo. strozzarti e la mattina dors tu trop. ti senti dolorato. Alléluia. Tu dors trop, sentinelle. Dormi tanto, Tu guardiano. manges trop. Mangi tanto, Tu bouffes trop. buffi Tu es tanto. distrait trop. Sei distratto molto, Tu es concentré à tout. sei concentrato Sauf a alla tutto, preghiera. tranne la Tu es preghiera. disposé à tout. Sei disposto a Sauf tutto, alla preghiera. tranne la Tu es preghiera. disponible à Sei tout. disponibile a Sauf tutto, à la prière. tranne la Tu as preghiera. quoi avec la prière? Cosa c'è con la preghiera? Cos'hai Tu es con la allergique à la preghiera? prière? Sei allergico Ou quoi? o cosa? Alléluia. Alléluia. Scusatemi. Tu es disponible à tout. Sei disponibile Disposé a tout. disposto a Concentré tutto, a tout. concentrato Mais a sauf tutto, à la prière. ma tranne la preghiera. Tu es quel genre de sentinelle? Che tipo di guardiano sei? Je le répète, depuis quand tu as senti la présence de Dieu? Lo ripeto, da quanto tempo hai sentito la Pour presenza di sentir la Dio? présence de Dieu, Per sentire la presenza tu di n'as pas Dio besoin d'un orchestre. non hai bisogno di un'orchestra
destra Tu vicino n'as pas a te. besoin des cantiques Non hai angéliques bisogno dei cantici où le angelici. Dieu d'Israël t'apparaît O comme Dio ça. di Israele ti possa apparve. Eccomi che vengo a parlarti. Figlio mio, Sois sensible. sii Tu n'as sensibile. pas besoin de Non ça. hai bisogno di Tu n'as pas questo. besoin d'une bonne musique. Non hai bisogno di una bella Ou melodia. que je transpire pour que tu puisses sentir la présence de Dieu. O sudare per sentire la presenza J'ai di trop Dio. transpiré. Maintenant, tant pis, tu es sentinelle de ta vie. Ora me ne frego, sei guardiano della tua vita. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes. Hai dei Au lieu problemi? de prier, Al posto di non, non, pregare? non, non, No, non. no, no. Toi, tu manges foufou, moi, je pousse maigrir pour toi. Ma tu mangi fufu e io devo dimagrire Tu veux que perché? moi, je gêne pour ton Perché problème. io ti giuro per il tuo problema. Alléluia. Amen. On a trop torturé des pasteurs. Pardon. Abbiamo torturato tanti Je suis pastori. encore pasteur. Non sono ancora Alléluia. pastore. Alléluia. Amen. On a trop torturé des pasteurs. Abbiamo torturato tanto i pastori. Toi-même, tu as des problèmes. Te stesso hai problemi. Auquel le retard se doit. Vai a raccoglierlo non so On dove. t'a dit de gêner. E ti dicono di Tu digiunare. manges. E Et tu veux que mangi. moi, je E puisse vuoi manger, che je puisse io gêner. possa On digiunare. dit, au bout de la condi. Ma mi vedi che sono lì dimagrito? La condi, présent. Sono proprio dimagrito. Io io mon E tu sei ingrassato pour ton problème. per Hein. il tuo Io problema. io Tu ti sei ingrassato. Et après cela, E dopo questo tu as même le courage. hai il coraggio Pourquoi dire? di dire ah sei dimagrito Mais la condi pas. ma per chi sono dimagrito? Pourquoi t'as Sei diventato brutto. C'est-à-dire, toi, tu es un gros, Tu sei lì bella, grasso e io sono dimagrito. Je paie le prix pour toi. Pago il prezzo per Et te. bien, quand tu dis, bon, il faut soutenir les frères. Ah, t'es bien quand même. Quando ti dicono bisogna sostenere il fratello, ah, crisi in Ça tasca. va être faute, là, ils vont. Ah, non vuole il lavoro, è colpa sua. Faute, là, ils vont. È colpa sua, non gli piace lavorare. Mais pour toi, il faut gêner. Ma per te bisogna Et quand dire. on t'occupe à toi, ah non, il y a l'égoïsme spirituel. O Ce n'est quando non pas. si occupa di te è l'egoismo. Alléluia. Alléluia. Pour ton problème à toi, Per il tuo problema on doit te pousser, ma sœur, viens prier. bisogna spingerti, No, sorella, Dio va a fare fratello, delle vieni a cose. pregare, Dio farà qualcosa. Je vais t'apprendre, look at that chose. Cerca almeno un giorno per On vient digiunare. négocier avec toi pour que tu Cioè, gênes. veniamo a trattare affinché tu possa On vient digiunare. négocier avec toi pour que tu Si pries. viene a trattare con te affinché tu possa Et tu es appelé pregare. sentinelle. E sei chiamato guardiano? Et puis ça va parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Di al tuo vicino c'è qualcosa che non Non, va. non, tu le dis, tu as quelque chose qui ne va pas. Diglielo bene, hai qualcosa che non va. Priez, 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 priez. Pregate, Tu me regardes avec les pregate. gros E yeux. lì ci guardi con gli occhi così ben spalancati. Alléluia. Tu sais que c'est pas gentil. Non è gentile. On peut se faire à terre. Tu sais c'est pas gentil. Non è gentile. C'est-à-dire, on est venu à l'église pour prier. Siamo venuti in chiesa per À l'église, pregare. on dit les protocoles, disons, comme le chemin à suivre, je peux dire. Cioè, Alléluia. in chiesa c'è la strada da Il y a seguire. le modérateur qui est là. C'è il moderatore che è lì. Moi, j'ai disposé mon temps. Io ho disposto il mio tempo. Je viens, on prie. Vengo e preghiamo. Je transpire. Sudo. Ma voix même est cassée. La mia voce proprio se n'è Mon andata. frère, prie, prie, prie. Et Fratello, toi, tu me prega, regardes comme prega, ça. tu mi guardi così. Ou bien même tu dors. O delle volte dormi. C'est gentil. È gentile? Questa è la gentilezza? C'est comme si tu te trouvais devant un roi. È come se sei davanti a un Et le re. roi te parle. E il Toi, re tu ti le regardes parla e avec tu les lo gros guardi yeux. così con Ou gli toi-même tu occhi dors. o dormi. Mais tu es venu auprès du roi des rois. Ma sei venuto verso il re dei re, Auprès des seigneurs des verso seigneurs. il Signore dei Et tu le Signori. regardes avec les gros E li yeux. guardi così con gli occhi ben Rien. spalancati, preghi Chante, nulla, rien. canta nulla, Danse, balla rien. nulla, Jeûne, digiuna rien. zero. Tu veux quoi? Cosa vuoi? Dis-moi, tu veux quoi? Cosa vuoi? On vient à l'église, on n'est pas de religieux, on est chrétien. Veniamo in chiesa, siamo dei cristiani. Papa, maman, on est chrétien. Siamo cristiani, papà On e n'est pas mamma. de religieux. Non siamo dei religiosi. Un religieux, c'est celui Un qui vient religioso è colui che à l'église viene. par habitude. Viene in chiesa per Parce che sa le bongo. perché è così. Mais un chrétien comprend pourquoi il va Ma à un l'église. cristiano E capisce pour il prier, perché viene il in n'a pas chiesa. besoin de cantiques E pour per prier. pregare non ha Il n'a pas bisogno dei besoin que cantici. l'atmosphère soit bon, Non ha bien. bisogno che l'atmosfera sia Il n'a bella. pas besoin de ça. Non ha bisogno di questo. Alléluia.
entre la voiture qui s'allume automatiquement tra la macchina che si accende et automaticamente la voiture qu'on doit pousser, e la pousser, macchina che bisogna lequel de spingere, voiture est en panne? qual è la macchina che è guasto? Oh, alléluia. Je dis ça en français, non? Alors, entre la voiture qui s'allume Tra la automatiquement macchina che si accende e la voiture che si allume automaticamente con cui e si la pousse, macchina che bisogna spingere lequel ogni des deux est en volta, panne? qual è dei due è guasto? On doit pousser, hein? N'est-ce pas? Tout ça, t'as vu? Facciamo Alleluia. almeno così per Alleluia. spingere. La voiture qu'on fait comme ça, non? La macchina che si Et fa alors, così c'est-à-dire en panne, è c'est-à-dire è guasto, ci sono dei problemi. Maintenant, quand tu viens à l'église, Ora, quando vieni in tu veux chiesa, qu'on te pousse, te pousser, te pousser. vuoi che possiamo spingerti? Dis-moi, tu es en panne ou tu es bien? Sei in guasto o sei bene? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la réalité des choses. È la realtà delle cose. Ne sois pas une voiture qu'on doit pousser, Non pousser. devi essere una macchina che bisogna spingere ogni Mais ça volta, automatique. ma sì una macchina Qu'on automatico, prêche bien ou pas, che si predica soit bene o no, automatique. sia Qu'on chante bien automatico, ou che si pas, canti bene soit o no, automatique. sia Que ta automatico. vie de prière ne dépend pas de la musique. Che la tua vita di preghiera non dipenda Que dalla ta vie de musica, prière ne dépend pas de ton che la tua voisin. vita di preghiera non No, dipenda lo quella dalla che tua viene alzata una cosa musica. della Ma mia perché vita. non c'è fratello Va. Collo, pregherò bene. Ne sois pas un chrétien mécanisé. Non essere un cristiano Il faut meccanizzato. qu'il y ait Deve l'atmosphère. essere Il faut que l'atmosfera les semences bene. descendent. Gli angeli devono Alors je vais scendere. sentir. Allora lì sentirò. Sentinelle. Guardiano. Alléluia. Amen. Retourne à ta place. Ritorna al tuo posto. Retourne à ta place. Ritorna al tuo Retourne à ta posto. sensibilité. Ritorna alla tua Retourne à ta vie de sensibilità, prière et alla tua fête. vita di preghiera e Retourne digiuno. à ta place, Ritorna position. al tuo posto, alla tua posizione. Alléluia. Amen. Une église où il n'y a pas de sentinelle. Una chiesa dove non ci Qui il y a sono pas des gens qui guardiani, prient. non ci sono delle persone che Oh. la morte, il caos. C'est comme si on fait les rassemblements des consommateurs. È come se stiamo riunendo delle persone, Non, je consumatori. vais aller prier, sinon la nuit viendra m'attaquer. Ah, devo andare a pregare, C'est-à-dire se que no si la toi notte tu mi pries pour les attaccano. démons, quand les démons ne seront pas là, tu ne vas plus prier. Se tu preghi per i demoni quando non ci saranno più, tu non pregherai più. Alléluia. Sentinelle, Guardiano, tu as besoin de retourner à ta place. hai bisogno di ritornare al tuo posto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous a prêché sur l'obéissance. Ci hanno predicato sull'obbedienza. On n'a pas besoin de 1000 prédications. Non abbiamo bisogno di 1000 predicazioni Obéir. per Les obbedire. deux qu'on nous donne, I due che ci si on danno, l'applique, se lo mettiamo in pratica, le changement. c'è un cambiamento. On nous prêche sur la vie de prière. Ci predicano sulla vita di preghiera. Il n'y a pas de gens qui prient. Non ci sono le persone che pregano. Alléluia. Je ne sais pas si c'était quand on a prêché sur la prière. Et puis, Non mi ricordo quando hanno predicato sulla preghiera on avait organisé une prière ici à l'église. e avevamo organizzato una preghiera qui in chiesa. Il y avait que peu de gens. C'era poca gente. Alléluia. Amen. Tu vas dire que je prie à la maison. E direi che preghi a casa. C'est bien. Bene. Il y a YouTube. C'è YouTube. C'est bien. Bene. Il y a Facebook. C'è Facebook. C'est très bien. Molto Il y a un bene. prophète quelque C'è un part. profeta da qualche C'est parte. très bien. Molto Mais tu as bene. besoin de Dieu. Ma hai bisogno di Dio personalmente. Je vais juste vous prendre cet exemple. Vi prenderò solo questo esempio. Entre le bois Tra un qui legno brûle seul che brucia da et solo, qui est à côté, che è lì accanto, et plusieurs bois, e tanti legni riuniti che sono messi insieme, che bruciano, che lequel de deux où il y a brillano. plus de chaleur, où il y a plus de Dove chaleur. c'è più il calore, C'est là où il y a plus de bois, dove ci il y sono a plus de tanti legni, feu. dove c'è fuoco, Il y a plus de bois qui brûle, qui è brille. lì che brilla, C'est-à-dire è qu'ils lì sont che brucia, enflammés. che sono C'est là où il y a in plus de fiamma, chaleur. è lì che c'è il Et quand tu dis que calore. je me retire, Ma je quando me retire, te ti dici mi je ritiro, vais prier avec le frère YouTube, pregherò col fratello avec YouTube, la sœur Facebook, con la sorella Facebook, avec mon prophète parole de connaissance qui me donne des paroles de col connaissance, profeta parola di conoscenza che mi dà le parole di mis conoscenza. à côté. Invochi un legno Brûle accanto, bruci da Donc, solo, brûler aujourd'hui, brillerai oggi, Demain. domani, mais après ma demain, la dopodomani chaleur va finir. il calore Va t'éteindre. si spegne. Prima o poi ti spegnerai. Est-ce que vous comprenez là?
mi avete capito? c'est bien. È bello pregare a casa. YouTube, c'est Su bien. YouTube è bene pregare. Même dans Facebook, Anche su c'est Facebook bien. è bene. Avoir un pasteur privé. Avere un pastore C'est-à-dire, privato. comme papa Melou a coquité. Come papà Melù non Je ne basta. sais pas pourquoi je parle à Lingala. Comme papa Melou n'arrive pas à résoudre mon cas, Come papà Melù non riesce a alors risolvere je il vais aller mio chercher un caso. bishop quelque part. Allora andrò a cercare un bishop Sur Facebook ou YouTube. su Facebook o C'est YouTube. bien bon. C'est Molto bien. bene. Bravo. Bravo. Et tu as besoin de Dieu. Ma hai bisogno di Dio. Tu as besoin de prier Hai toi-même. bisogno di pregare tu Tu es personalmente. prophète toi-même. Sei profeta di te stesso. Alléluia. Amen. Tu es prophète toi-même. Sei profeta di te stesso. Mais quand tu ne pries pas, Ma quando non preghi c'est compliqué. è molto complicato. Quand tu ne veilles pas, Quando non vegli c'est è compliqué. molto complicato. Vous savez, c'est quand tu as tellement des occupations, Quando hai tante occupazioni, c'est là où même Dieu voit si tu l'aimes ou pas. è lì che Dio vede se lo ami o no. C'est pas quand tu n'as rien à faire ou tu as le temps libre Ah, non è che quando hai il tempo libero non hai nulla da fare, que non, Dieu va dire ah non, moi non, il m'aime. che Dio dirà ah questo C'est quand même tu es figlio mi occupé. ama. C'est-à-dire Dieu trouve non. Dio Il è est troppo, occupé, ma è mais il a le occupato, temps pour moi. ma ha il tempo per me. C'est là où même Dieu voit que tu l'aimes. E lì dove Dio vede che lo ami, C'est quand tu as plusieurs problèmes, quando hai tanti mais problemi, tu cherches Dieu ma cerchi Dio, et tu pries. preghi, C'est là où Dieu voit même que tu as vraiment la soif. è lì che Dio vede che hai sete di Lui. Alléluia. Amen. Un sentinelle qui n'est pas à sa Un place, guardiano che non è il suo posto, au lieu de surveiller, il est lui-même surveillé. al posto di sorvegliare lui stesso è C'est-à-dire, sorvegliante. au Vuol lieu que les dire, sentinelles surveillent, al posto che il guardiano possa c'est lui qui est sorvegliare, surveillé. ma è lui che è sorvegliato. Surveillé par qui? Da chi? Le diable, je sais, c'est démon, tout ça. Dagli stregoni, tutto ciò che Mais c'est volete. quand tu retournes à ta Ma place quando ritorni al tuo que posto, tes yeux s'ouvrent che gli occhi si aprono, et tu as la che sensibilité. hai la sensibilità. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, là, mon cœur, là, il est trop. Svegliati mamma, da tanto Papà, hai dormito. la- Papà, svegliati, hai dormito tanto. Frères et sœurs, Fratello, au sorelle, lieu, hai mangiato troppo. vous savez, je mange aussi, hein, je mange bien. Mangio anch'io bene. En tout cas, parmi les bouffeurs, je suis là. Alléluia. Mais quand il faut manger bien. Ma quando Quand bisogna il faut mangiare, jeûner aussi, mangio. Quando faut bisogna jeûner. digiunare, bisogna anche Quand digiunare. il faut jouer, il faut jouer. Quando bisogna giocare, Mais quand il bisogna faut prier, giocare. il Ma faut quando bombarder. serve pregare, bisogna bombardare. Alléluia. Amen. On vient d'être tranquille la nuit. Si On vengono n'a a pas eu pitié strapolare de la toi. notte, non hanno avuto Mais toi, pietà pour di prier, tu te. veux verser Ma les tu témoins. per C'est quoi? pregare sei lì a coccolarli. Si le diable n'a pas pitié de toi, pourquoi toi tu n'as pas Se il pitié? diavolo non ha pietà di te, perché Ma sono tu preso devi la avere formazione. pietà del diavolo? Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, prie plus. Aiutami a dire al tuo vicino prega Jeûne tanto, plus. digiuna tanto, Même si tu es occupé 24 heures. anche se sei occupato 24 ore su 24. Trouve le temps. Trova un tempo. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Trouve le Trova del temps. tempo. Vous savez, même quand tu es occupé, Quando sei occupato c'est que tu peux prier. puoi pregare, Même quand tu es occupé, anche quando sei tu occupato peux prier. puoi pregare. La prière n'avait pas dit La preghiera non vuol dire aller dans une chambre, andare in una camera, s'enfermer. ti chiudi. Non, la prière, c'est pas ça. La preghiera non è questo. En vrai sens, le vrai In vero sens, senso, la prière. la Quand preghiera. on dit prier sans cesse, Quando si dice Je ne pregare parle senza d'un endroit smettere, précis. non ho un luogo preciso. c'est bien bon d'avoir un endroit, È bello l'heure avere précise, un tout ce que luogo vous e voulez. l'ora Mais preciso. la prière, c'est comme je Ma la marche, preghiera è come se je prie. cammino. Je suis occupé. Sono occupato, Je prie. prego. Alléluia. Amen. Ozolamba. Cucini, preghi. Alléluia. Amen. Priez, priez. Ça dit, tu marches, tu pries. Cammini, Tu preghi. fais tout, tu pries. Fai tutto, preghi. Si tu es occupé, Se sei occupato, tu peux prier. puoi Dans pregare. l'esprit, Spirito, pendant que tu es là occupé, tu quando peux sei prier. occupato puoi pregare. Mais quand tu as toujours cette pensée fixée, non, pour prier, je vais aller dans ma chambre pour prier. Tu ne Ma arriveras quando pas. hai sempre questo pensiero ben fissato in testa che per pregare bisogna essere tranquilli in una camera. Alléluia. Amen.
Prie plus. Prega di più, Viens mon Dieu. mangia poco. Alléluia. Amen. Bon, lève-nous, nous allons prier. Pregheremo, alziamoci. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris le message ce matin? Hai capito il messaggio? Est-ce que tu comprends bien? Hai capito bene? Alléluia. Amen. Vous comprenez bien? Hein? Hai capito bene? Bon, mercredi, on a prié à 19h. Mercoledì abbiamo pregato alle 7. Il a prié à 19h. C'è preghiera alle 7 mercoledì. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église n'est pas fermée aussi le week-end. La chiesa non è chiusa il weekend. Samedi, si tu veux prier, il y en a. Sabato se vuoi pregare la porta è sempre aperta. Alléluia. Amen. Prie plus. Prega di più. Fermons nos yeux, nous allons prier. Chiudiamo gli occhi e pregheremo. Je vais demander